वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, इससे निकला कैसे जा सकता है? मतलब अगर आपको ये डिसऑर्डर हो गया है, ये कितना लॉन्ग टर्म हो सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है और इससे निकला कैसे जा सकता है? जी, इसमें दो चीज़ें हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है और फिर अगर हो गया है तो इससे निकला कैसे जा सकता है। देखिए, मसला ये होता है कि ज़िंदगी है तो कोई ना कोई मुश्किलात तो इंसान को आती हैं, ये सबको आती हैं। देखिए, जो पेन है ना, दर्द, वो ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। वो तो कोई भी शख्स, सारे लोग, कोई भी शख्स है, उसको ज़िंदगी में ऐसे कोई ना कोई वाक़यात, कोई ऐसे लम्हात होते हैं जो उसके लिए ठीक नहीं होते। ज़िंदगी है तो मुश्किलें आएंगी, इसको हम कहते हैं दर्द, पेन। वो आनी ही आनी है, लेकिन उसके बाद जो सफरिंग है यानी कि अजियत, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उस पेन से हमने सफ़र करना है या नहीं करना, या उस पेन से हमने आगे बढ़ना है। तो इससे बचा, जैसे आपने पूछा कैसे जा सकता है, तो अगर आपको कोई ऐसा वाकया हो गया आपकी लाइफ में, तो इसको एक ज़िंदगी का एक हिस्सा समझें, इसको एक मुश्किल समझें, आजमाइश समझें, और ये समझें कि सबके साथ ही होता है। आपके साथ भी हो गया तो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं होगी, दुनिया है तो सारे इंसानों के साथ होता ही है। असल में ये डिसऑर्डर तब शुरू होता है जब कोई वाकया हो गया हमारे साथ, अब हम ज़हनी तौर पे और ज़िंदगी को गलत रास्तों पे लेके चल पड़े। उसमें क्या हुआ कि उसमें आम तौर पे फिर ऐसा हम करते हैं कि हम उस वाकये में कहीं ना कहीं स्ट्रक होके रह जाते हैं। वैसे आजकल जो पीटीएसडी वैसे तो मुख्तलिफ वजूहात से होता है, किसी लव वन की डेथ हो जाना, या कोई जॉब का मसला हो जाना, कोई एग्ज़ाम में फेल हो जाना, या कुछ इस तरह के कुछ इत्तिसाल वगैरह हो जाना, पीटीएसडी होता है। लेकिन आजकल ना नौजवानों में जो पीटीएसडी है वो बहरहाल आजकल माशरे में आम मिलता है कि ये कुछ ब्रेकअप्स के बाद भी उनको पीटीएसडी हो जाता है। अब इशू ये है कि बहरहाल मुझे अपने नौजवानों की इस्लाह के लिए, माशरे की बेहतरी के लिए ये बात करनी पड़ेगी। इसमें आमतौर पे आजकल ये मसला मामला बन रहे हैं कि हमारे नौजवान गलत रास्तों की तरफ निकल जाते हैं। आप देखें कि जैसे मैं बता रहा था कि कोई मसला हुआ, उसके बाद का टाइम हम अपने आप को, कोई इंसान रिकवर कैसे करता है, वो चीज़ डिपेंड करती है हमारा कि पीटीएसडी होना है या नहीं, बचा जाना है या नहीं। अच्छा, आजकल हो क्या रहा है मुनीबा? आजकल आपने ये अक्सर हमने सुना है, वैसे मुझे ये बात करनी तो नहीं चाहिए लेकिन नौजवानों की इस्लाह के लिए, इस्लाही पर्पस के लिए कर रहा हूँ। आजकल देखें ना, ये ब्रेकअप्स वगैरह भी तो बहुत हो रहे हैं ना, और फिर ब्रेकअप्स के बाद लड़कियां क्या कर रही हैं, जिम जा रहे हैं। अच्छा, अब हाँ, जिम जा रहे हैं और फिर ना ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ये एक दिन इतना बड़ा बन जाऊंगा, इतनी बड़ी बन जाऊंगी कि वो देख देख के मुझे पछताएगा, इतना ये जिम कर लूंगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इससे पीटीएसडी हो रहा है। आप देखें कि मैं आपको बताऊं कि ये कोई, वैसे तो जिम जाना अच्छी बात है, मैं खुद भी जाता हूं, लेकिन ये जो ब्रेकअप के बाद खास तौर पे जिम जाते हैं ना, इससे बच्चों को पीटीएसडी हो रहा है। अच्छा, एग्जैक्ट, जी जी बिल्कुल। आप देखें कि बहुत सारे हमें ऐसे किस्से मिलते हैं। मैं आपको अपने एक बचपन का किस्सा सुनाऊं। मैं एफएससी तब कर रहा था, तो मेरे साथ एक मेरा क्लास फेलो, वो मैट्रिक में बाय द वे मुझसे ज़्यादा उसके मार्क्स थे। वो सेकंड ईयर में कुछ उसको ट्रॉमा वगैरह हो गया जो नौजवानों को हो जाता है। ये मैं इसलिए अपने बच्चों को, नौजवानों को बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों में हमने नहीं पढ़ना, ये इस्लाह के लिए बता रहा हूँ। वो सेकंड ईयर में कहीं उसका कुछ वो ब्रेकअप वगैरह हो गया। अच्छा, उसने ना जिम जाना शुरू कर दिया ब्रेकअप के बाद। उससे पता फर्क क्या पड़ा? वो सुबह शाम जिम जा रहा था अपने ब्रेकअप से निकलने के लिए, पीटीएसडी हो गया, वो एग्जाम में फेल हो गया। अब आप देखें ना कि ये बात के मामला, फोकस जो है ना वो सारा शिफ्ट हो गया फिजिकल एक्टिविटी पे। अब यही चीज होती है कि पीटीएसडी से बचा कैसे जा सकता है। कोई भी आपको मसला है, चाहे ये आए, कोई जॉब का मसला है, कोई आपकी कोई एजुकेशन का एग्जाम का मसला है, खुदा ना खासा किसी लव वन की डेथ हो गई है, तो सबसे पहले बचने का तरीका ये है कि ये समझना है कि हम इंसान हैं, हमारे साथ ऐसा होता है। कोई ईगो का मसला नहीं बनाना, कोई उल्टे उल्टे ख्यालात अपने जहन में नहीं बनाने कि इररेशनल परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी। अच्छा, इस तरह से हम बच सकते हैं। अब अगर हो जाता है, ठीक है, अब कोई नहीं बच सका ना, जैसे हम ये बता रहे हैं कि जो जिम वगैरह जाते हैं ऑल दैट, अब अगर किसी को हो गया ये, फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें ना इसकी कुछ सिम्टम्स हैं, इसके मुख्तलिफ किस्म की इंटेंसिटी है कि किसी को पीटीएसडी कितना है। आमतौर पे होता ही है कि कुछ लोगों को जब ट्रॉमा लग जाता है, साल गुजरते रहते हैं लेकिन वो शख्स ज़हनी तौर पे वहीं पे फंसा रहता है। वो 3 साल पहले, 4 साल पहले, अच्छा बाय द वे बाद वक़्त ऐसा भी हो जाता है कि खुदा न खासा किसी के पेरेंट की कोई डेथ वगैरह होगी, जो कि नॉर्मल है, दुनिया का दस्तूर है, सब जो आए हैं उन्होंने जाना ही है।
تو کچھ ایک نارمل فیز ہوتا ہے, کچھ دیر انسان جو ہے غم کرتا ہے, وہ بڑا نارمل ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ لمبا ہو جاتا ہے, 2-3 سال, یا پھر کسی کو خدا نخواستہ کوئی ڈیورس وغیرہ ہو گئی ہے, وہ بھی ایک پینفل تو ہے. لیکن جب انسان اس کو لمبا کرتا رہتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے, PTSD ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, پرانے والے سال گزر گئے, 3-4-5 سال گزر گئے, دماغی طور پہ انسان ابھی بھی وہیں پہ کھڑا ہے, وہی خیالات آ رہے ہیں, میں نے کیا غلط کیا تھا, مجھ سے کیا غلط ہو گیا, ایسا ہو گیا تھا, ویسا کر سکتا تھا. لیکن کیا یہ جو بار بار لوگوں کو ڈرونے خواب آتے ہیں یا پھر معمولی باتوں پر ہی چڑچڑاپن یا گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, یہ بھی اس کی نشانیاں ہو سکتی ہیں؟ یہ بھی اسی کی نشانی ہے. دیکھیں اس میں نا سمٹمز ہیں, جیسے کہ ایک سمٹم کی ہم نے بات کی کہ انسان ذہنی طور پہ وہیں پہ سٹرک رہتا ہے, خیالات بار بار آتے ہیں, وہ جو پرانے گزرے ہوئے لمحے ہیں وہ یاد آتے ہیں, سامنے آتے ہیں. اس کے بعد یہ تو ہو گیا دماغ کا, سوچ کا. پھر بیہیویئر میں بھی فرق پڑتا ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے. اس کی ایکسٹریم فارم پہ ڈرونے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. راتوں کو عام طور پہ بہت ساری لڑکیاں کمپلین کرتی ہیں, چیختی ہیں اٹھ کے. یہ خاص طور پہ لڑکیوں میں زیادہ سمٹم پائی جاتی ہیں ڈیورس وغیرہ کے اس طرح کے معاملات کے بعد. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے خواب آنا, یہ ایکسٹریم فارم ہے. مزاج بدل جاتا ہے, چھوٹی سی بات برداشت نہیں ہوتی, برداشت کی کمی, غصہ آنا, موڈ کا چڑچڑاپن ہو جانا, کسی کام میں فوکس نہ ہونا. اس کے علاوہ اپنا سیلف کانسیپٹ خراب ہو جانا, فضول کی باتوں میں ٹائم ضائع کرتے رہنا. کسی نے چھوٹی سی بات کر دی, وہ اتنی بڑی بات ہمیں لگتی ہے, سوچتے رہتے ہیں کہیں میں نے تو نہیں غلط کیا تھا, کہیں یہ تو نہیں ہو گیا, وہ تو نہیں ہو گیا. تو یہ ساری کی ساری PTSD کی سمٹمز ہیں. لیکن کوئی کسی ایک شخص میں ان میں سے کوئی سمٹمز ہو سکتی ہیں, کوئی دو سمٹم, کسی میں کوئی اور ہو سکتی ہے. اگر یہ ایکسٹریم فارم میں ہو جائے تو پھر آبویسلی یہ ساری سمٹمز جو ہیں ہوتی ہیں. اس کی ایسی مثال یہ ہے کہ زندگی گزر رہی ہے لیکن ایک بوجھ سر پہ لاد کے انسان چلتا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے علامتی طور پہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, چل پھر رہا ہے لیکن ایک بڑا ایک بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے. لیکن کیا ڈاکٹر علی ایسا شخص جس کو یہ PTSD ہے, اس بیماری کا شکار ہے, وہ بظاہر طور پر نارمل نظر آئے گا ہمیں؟ جی بالکل. زیادہ تر لوگ جو اس مسئلے میں ہوتے ہیں وہ بظاہر نارمل نظر آتے ہیں. وہ ہے نا کہ کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں, محفل میں ہنستے ہیں, تنہائی میں روتے ہیں. تو یہ وہ مسئلہ ہے جس میں لوگ عام طور پہ تنہائی میں روتے ہیں. آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے, آپ ہو سکتا ہے کہ اوپر سے بڑے خوش بھی ہوں, لیکن کسی کے اندر کیا چل رہا ہے, دل میں کیا چل رہا ہے, وہ نہیں انسان کو پتا ہوتا. تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں زیادہ تر لوگ اوپر سے نارمل ہی لگتے ہیں لیکن اندر سے وہ نارمل نہیں ہوتے. چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کا موڈ خراب ہو جائے گا. اس کے علاوہ اپنے آپ کی طرف اپنے آپ کو ایک طرح سے جیسے نہیں کوسنا شروع کر دیتے, میں نے کوئی غلطی کی ہوگی, میں نے کچھ کیا ہوگا. لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں لوگ ان کو چھوڑ نہ دیں, کہیں ان کے لوگوں کو کوئی بات ان کی بری نہ لگ جائے. اپنی جو جینون حق کی بات ہوتی ہے جس کے لیے ان کو سٹینڈ لینا چاہیے, اس کے لیے سٹینڈ نہیں لیتے کیونکہ سیلف اسٹیم اور سیلف کانسیپٹ اس مسئلے کی وجہ سے اتنا کم ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ہو گئے. اس کے علاوہ ایسے لوگوں کی ہر جگہ پہ جو لائف ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. پروفیشنل لائف ان کی ٹھیک نہیں رہتی. جو چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم عام طور پہ کر لیتے ہیں, بڑی آسانی سے اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں, ان لوگوں کو سے وہ کام نہیں ہوتا. اچھا, اپنی جو خدا نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ اچھا پھر یہ بھی چیز ہے, جب کوئی خوشی یا غم کا موقع ہوتا ہے فوری طور پہ ادھر پہنچ جاتے ہیں. مثلا کہ کسی کے ساتھ کوئی 4-5 سال پہلے کچھ ہوا, آج وہ بات پرانی ہوگی, اس کا کوئی ایفیکٹ بھی نہیں ہے لیکن دماغ میں زخم ہے. اچھا ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں منیبہ, اس کی مثال ایسے ہی ہے, کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جن کے نشان نہیں ہوتے. یہ جسمانی زخم تو نظر آتا ہے نا, جو انسان کے دل پہ, دماغ پہ, روح پہ زخم لگے ہوتے ہیں نا, وہ نظر نہیں آتے. لیکن جب ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی خوشی یا غمی, وہ جو دماغ پہ, دل اور روح پہ زخم لگے ہوتے ہیں نا, وہ بالکل تازہ ہوتے ہیں اور فوری طور پہ یہ لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے ان کے کچھ معاملات وغیرہ ہوتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں کہ اس کو ہم ٹریٹ کیسے کرنا ہے, کیونکہ obviously ٹریٹمنٹ بھی تو ضروری ہے, تو ایسے افراد جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں لے کر آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزاریں؟ جی اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے, اگر روزمرہ کی روٹین ایکٹیویٹی کی لائف سٹائل چینجز کی بات کریں تو ایک ہیلدی لائف سٹائل ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. وہ تو ہر شخص کو ہی کرنا چاہیے ایک ہیلدی لائف سٹائل. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, بیلنس ڈائٹ ہے, اور بیلنس ڈائٹ میں سے مراد یہ ہے کہ اپنی کیئر کرنی ہے, سیلف کیئر. آپ اپنا خیال رکھیں, نیند اچھی کریں, کھانا آپ اچھا رکھیں, فزیکل ایکٹیویٹی کریں, لیکن فزیکل ایکٹیویٹی روٹین میں, وہ اس کے بعد وہ جم جانے والی نہیں. اچھا یہ ایک روٹین میں ان کی ایکٹیویٹیز. چلے اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں سجاد حسین, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
जी सजाद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं जी पूछना है कि ये जी डॉक्टर साहब गल कर रहे ने ना कि ये मेरे को दिमाग का मसला बन जाता, ऐसा ना पुरानियां सोचा आंदियां ने, घबराहट दिल ते बनदी है, इंज लगदा जिकड़ा हुण दिल दा अटैक हो जावे, हुण मैं मर जाना, बस ऐसे हालात आंदे रहंदे ने, नहीं ज़हन चों निकलदे। ठीक है, की इसका तरीका कार है कि जिहदे विच मैं ठीक हो जावां मसलन नूं? मैं फिर 5-5 10-10 दिन मेरा दिल करदा कि बिल्कुल ना कमरा बंद होवे, कोई बंदा मैनू ना बुलावे, अखा मैं बंद कीतियां होण, ना मैनू कोई बुलावे ना मैं किसी नूं बुलावां, बस तनाई विच मसलन मेरा दिल करदा मैं तनाई च रवां। ठीक है सजाद साहब, और डॉक्टर साहब आपको बता देते हैं कि वही बात है, उन्होंने कहा जी दिल नहीं करता और पुरानी बातें याद आती हैं, फिर ऐसे घबराहट होना शुरू हो जाती है जैसे शायद दिल को हार्ट अटैक होने वाला है और ये मामलात होते हैं। जी मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। पहले मैं सजाद साहब को बता दूं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ डॉक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, अलामात ਤੁਹਾਡੀਆਂ सुन लिया ने। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बात यह है कि ये जो इन्होंने अलामात बताई बेसिकली ना ये एंग्जाइटी की अलामात है, एंग्जाइटी प्लस स्ट्रेस। जिसको भी एंग्जाइटी होती है, ये मर्ज का नाम है एंग्जाइटी। अब जिसको भी होती है उसको ये लगता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, ये सब कोई ऐसे होता है जिनको एंग्जाइटी होती है। तो लेकिन आज तक एंग्जाइटी में किसी को कुछ भी नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया में एक शख्स को भी एंग्जाइटी में कुछ नहीं हुआ, ये जानलेवा मर्ज ही नहीं है। लेकिन लगता सबको ही है कि कुछ हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो पहले तो जो हमारे सजाद साहब कॉलर, इनको कुछ नहीं होना। अच्छा, अब उसमें बात यह है कि दूसरा ये होता है कि जब एंग्जाइटी थोड़ी सी बढ़ती है, परेशानी बढ़ती है, तो फिर इंसान को ना तन्हाई की आदत हो जाती है, सोचों में रहने की आदत हो जाती है, काम करने को दिल नहीं करता, बस दिल करता है कि बैठा रहूं, सोचें सोचता रहूं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक तो अपने आप को यह समझाएं कि डॉक्टर आपको कह रहा है कि ये बीमारी जानलेवा नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप ना बाहर निकलें, कोई काम करें। काम करने से ये मुराद है कि बाद का जब ऐसी सिचुएशन होती है हमारा कुछ करने को दिल नहीं करता, तो आप वो काम पहले कर लें जो करने को आपका दिल करता है। वो बेशक दोस्तों से मिलना हो सकता है, वो किसी रिश्तेदार को मिलना हो सकता है, और कुछ नहीं, को फोन पे बात करना हो सकती है किसी रिश्तेदार के साथ। यानी कि ऐसे काम कर लें कि जो आपको करने से अच्छा लगे, मजा आए। तो जब आहिस्ता आहिस्ता आप काम की तरफ आएंगे ना, एक्टिविटी की तरफ, तब ये आपका छोटा मोटा मसला ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो इन्होंने सिम्टम्स बताई, ये अभी तक क्लिनिकल लेवल पे सिम्टम एस्केलेट नहीं की। अभी तक हम इसको कह सकते हैं कि डिसऑर्डर नहीं है, स्टार्ट में है। तो ये करेंगे तो इंशाल्लाह इनका 10-15 दिन में ये ठीक हो जाएगा। मतलब कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करें उसके अंदर। अगर आपको कभी ऐसा फील होता है कि अब दिल नहीं कर रहा कुछ करने का, तो अपने आप को मोटिवेट करके कुछ ना कुछ करें जरूर। और मिले जाके, हाँ, कर लेना जो आपका करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो उससे आपको प्लेयर भी आएगा, आप करते जाएंगे और आप इसी तरह से बाहर निकलेंगे। अगर आप अपने आप को फोर्स करेंगे नहीं कोई बड़े काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो तो हो नहीं रहे, नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसे है। तो पीटीएसडी क्या थी, उसको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है, ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर हमने बात की है। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद थे और माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।